লক্ষ লক্ষ দর্শক অপেক্ষা করে রয়েছেন 6 ঘন্টা ধরি যে সুপার শো আজ দেখাইব যাজপুর রোডরে আপন আপন ভাই নেই আসছে নিউ মার্কেট কালী পূজা কমিটি জাতীয় সাহি আনসন্তি আপন ମାନଙ୍କୁ শৃঙ্খলিত ভাবে তাকে দেখন্তু અને উপভোগ করন্তু। জয় জগন্নাথ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भगवान का नाम है दुनिया आरंभ हुए जोठारे भक्ति रही था जोठी शांति और प्रेम वर्षा हो नीलाचल नाथ सृष्टि स्थिति कारक भक्तों भाग्य लिखाई जगतर नाथ जगन्नाथ को शत शत प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।